اور بڑی مقدس محفل ہے. محفل کو منسوب کیا گیا ہے سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے. یہ وہ سرکار غوث اعظم ہیں جن کی غلامی کا پٹا ہم برکاتیوں کے کئی سو سال سے پڑا ہوا ہے. وہی پٹے پر ہمیں اور آپ کو ناز ہے کہ وہی پٹا ہے جو ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ہم آپ سب سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے. آج ماشاءاللہ 11ویں شریف کی محفل ہے, بہت بڑی برکت محفل ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقہ رسول میں صاحب خانہ گھر پہ برکتیں نازل فرمائے اور جن کی پریشانیاں وہ دور فرمائے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر دل سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ دعائیں دل سے مانگی جائیں وہ اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے. ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو 11ویں شریف کے مہینے میں آپ دیکھیں نیازیں ہوتی ہیں, پورے ملک میں نیازیں ہوتی ہیں. جو نیازیں ہوتی ہیں تو نیازیں ماشاءاللہ بہت خوب ہو جا کرتی ہیں. ان نیازوں کے چکر میں جو لوگ نیازیں کراتے ہیں وہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں. نمازوں کو بھول جاتے ہیں. صبح سے جو محنت کرتے ہیں نیازوں میں پکانے میں پھر نمازیں پیدا ہو جاتی ہیں. کوشش کیجیے کہ نیازوں کے ساتھ نمازیں سلامت رہیں. یقین کی بات ہے, آپ نیازی مانیے, آپ کے سوال یہ نہیں ہوگا نیاز کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی, چادر چڑھائی تھی کہ نہیں چڑھائی تھی, اس میں محرہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, مرشد کے ہاتھ چومے تھے کہ نہیں چومے تھے, مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی کہ نہیں دی تھی, مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی, اجمیر مقدس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, بریلی شریف گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. یہ سوالات نہیں ہوں گے. یہ سوالات پوچھے جائیں گے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, نماز کی ادائیگی کی تھی کہ نہیں کی تھی, اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا تھا کہ نہیں جھکایا تھا, روزوں کو رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. سب سے پہلا سوال کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں. اب جیسے آپ دیکھیں 12ویں شریف میں جو ہم لوگ سجاوٹ کرتے ہیں, سجاوٹ سر آنکھوں پر, تو یہ سوال نہیں ہوگا سجاوٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی, اس رات میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ سوال ہوگا. ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. آپ دیکھیں حضور حسن العلماء مرشد اعظم ہند, میں نے اپنی زندگی میں ان کی نماز قضا حسین نہیں دیکھی. نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے, اور جو نمازوں کی ادائیگی کرتے تھے اس کی جو برکت تھی وہ ان کے چہرے پر نظر آتی تھی. ان کا چہرہ آفتاب مہتاب کی طرح چمکتا تھا. ان کا جو چہرہ دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا. راستے میں جب چلتے تھے تو سواریاں رک جایا کرتی تھی, راستے میں جب چلتے تھے ٹریفک رک جایا کرتا تھا. کیا بات تھی, ان کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں وہ کشش دی تھی. وہ کشش دی تھی جو انہیں دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہوتا. یہی چہرہ ان کا حال تھا اور یہی چہرہ میرے مرشد کا تھا, سرکار تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کا. جنگلوں میں جاتے تھے تو منگل ہو جاتا تھا, بھیڑ لگ جاتی تھی, بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. آدواسیوں کے گاؤں میں جاتے تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی, آدواسیوں کے بھیڑ لگ جاتی. معلوم نہیں کیا ہے تو یہ ان کی ولایت کا تھا. تو ولایت ملتی کہاں سے ہے, ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے سرکار غوث اعظم کے دربار سے. ان کے دربار میں بغیر جائے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کی درگاہ بارگاہ میں جائے بغیر نہیں ملتی. غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ولایت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن میں پہلی بار بھی پھر ایک بات پرانا سوال کروں, اب معیار ولایت بدل گیا, معیار ولایت بدل گیا. پہلا خیر میاں سرکار غوث اعظم کی نگاہ کرم ہوتی تھی تو آدمی ولی ہو جاتا تھا. اب تو ہر پیر ولی بنا پڑا ہے, اب تو ہر پیر
वली बना पड़ा। एक बात ध्यान रखना, मौजूदा दौर में हर पीर वली नहीं है, हर पीर वली। विलायत कहाँ से मिलती है मालूम है? कहाँ से मिलती है? मदरसे के बच्चों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चों से, मदरसे के उस्तादों से, मुरीदीन से, मुवस्सलीन से, मुतक़रीन से, हमारा पीर वली है, हमारा पीर वली है। ये मदरसे के बच्चे क्या हमारे जो मदरसा चलाते हैं वो बोलिए नहीं, विलायत अब भी वही है। विलायत मिलेगी तो उनके दरबार के बाहर जाए, नहीं मिल सकती। हर पीर वली नहीं होता और हर वली पीर नहीं होता। हर वली पीर, बहुत अच्छा, हर वली पीर नहीं होता। मुरीद बासफा ने अपने पीर मुर्शिद से पूछा कुतुब दिल्ली कौन है? फरमाया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक बड़े मियाँ तरबूज बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरबूज बेच रहे हैं। कुतुबियत दिल्ली उनके पास गए, सलाम व दुआ हुई, बोले तरबूज दे लीजिए। बोले ले लीजिए। तरबूज काटा, फीका है। तरबूज काटा, रंग हल्का है। तरबूज काटा ऐसा, सारे तरबूज काट दिए, सारे तरबूज। बोले अच्छा नहीं है। बोले दूसरी दुकान से ले लीजिए, दूसरी दुकान से ले लीजिए। आए और मुर्शिद को वाकया बताया। बोले तभी तो हुकूमत का हाल डामाडोल है। फिर आज़ादी की पहली मांग हुई 1857। ये कहते लोक कदर था, कहत था, ये बारह। उसके बाद फिर पूछा कि अब कुतुबियत किसके पास है? बोले चांदनी चौक की मस्जिद के पास एक बड़े मियाँ हैं भिश्ती, वो पानी पिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी पिला रहे हैं। उनके पास दिल्ली का सारा हुकूमत, उनके पास गए, बोले पानी लीजिए। पानी लिया, टके का पानी था। बोले इसमें बाल है, बोले फेंक दीजिए। बोले दूसरा पानी लीजिए। बोले लाइए दूसरा टका, लाइए दूसरा टका। बोले ये तरबूज बेचने वाला नहीं है, ये तरबूज बेचने वाला नहीं है। अपने मुर्शिद ने कहना किसी का राज फाश करते शर्म नहीं आती, कान पकड़ के दिल्ली से निकाल दूंगा। अब वो तरबूज बेच रहा है, वो पानी पिला रहे हैं, तो बधाई तो पीरी बड़ी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने मर्तबा दिया है। तो हर वली पीर नहीं होता, हर पीर वली नहीं होता। अब तो ये है बाप पीर है तो बेटा पीर है। नहीं बाप पीर तो हम पीर है, बाप पीर नहीं होता हम कहाँ होते। तो विलायत पीरी में भी विलायत है। विलायत सरकार अभी भी विलायत तो वही है, सरकार गौस आदम की दरबार से मिलती है। और सरकार गौस आदम की विलायत का नमूना देखना तो बाहरा में आगे देखो। एक उम्मत के नीचे 7 कुतुब पूरे भारतवर्ष में एक शहर में तो मिलेंगे, एक गुम्बद के नीचे नहीं मिलेंगे। एक गुम्बद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमाए, इसकी विलायत दी गई सरकार गौस आदम ने दी। और दाने दिए कि एक दाना झड़केगा, एक कुतुब जाएगा, आखिरी दाना सरकार नूर के इंतकाल पे चला गया। तो वलियों की दुलार अभी भी है। अब जैसे आपका कानपुर है, कानपुर में फैक्ट्रियां हैं। अब कानपुर से दूर चली गई है, बहरहाल कहीं चमड़े की फैक्ट्री है, कहीं लोहे की फैक्ट्री है, कहीं इसकी फैक्ट्री है, कहीं उसकी फैक्ट्री है। और महर्रा में फ्लाइट फैक्ट्री बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला करम है। जो हम दौलतें सरकार कालबी से लेकर आई थी, सरकार कालबी की दौलतें लेकर आए और सुल्तान महर्रा बन गई। महर्रा के सुल्तान बने हुजूर साहिब बरकत। उनकी औलाद से ये दौलतें गई। कहाँ नहीं गई? बरेली गई, बदाऊं गई, सिलसिले कादरिया में कुछ मुकद्दसा गई, अशरफी मियाँ खलीफा, आला हज़रत खलीफा, शाह अब्दुल मजीद बदायूं खलीफा, हुजूर ताजुल फौर खलीफा, सरकार मुफ्ती आजम खलीफा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम खलीफा, खलीफा हुए ना। तो महर्रा की दौलतें कादरियत की। और फिर बरेली में जो देखा गया, ऐसी बरेली में दौलत गई उस मुजद्दिद के पास कि आज सुन्नियत की पहचान वो मुजद्दिद बन गया। सुन्नियत की पहचान वो मुजद्दिद बन गया, जिसे आला हज़रत कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर के हैं। वो आए हैं मांझे भाई, वो उन्नाव के रहने वाले हैं, ये जौनपुर के रहने वाले हैं, हमेटा के रहने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग जगह रहने वाले हैं। अब मदीने मुनव्वरा जाते हैं और दरबारे
आका में हाजिरी होती है और हाथ बांध कर पढ़ रही होती है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब कोई नहीं कह रहा कानपुरी है, कोई नहीं कह रहा कि महरेली है, कोई नहीं कह रहा कि हन्नावी है, बरेलवी है, सुभान अल्लाह, बरेलवी है, बरेलवी। हमने अपनी पहचान बरेलवियत नहीं बनाई थी, हमने अपनी पहचान अहले सुन्नत वल जमात बनाई थी, लेकिन रसूल अल्लाह की इसकी बुनियाद पर उन्होंने हमारी पहचान बरेलवियत कर दी। तो कसम खुदा की बरकातियों से बड़ा बरेलवी कोई नहीं है। अगर इस पर रसूल की पहचान है, इसका रसूल है बरेलवियत, तो हमसे बड़ा बरेलवी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो फिर दौलतें गई। शम्स महरेरा मसनद गौसिया पे है, काय पे है, मसनद गौसिया पर तशरीफ रखती है। ताजुल फखर बदायूनी अब्दुल मजीद बदायूं, वो अब्दुल मजीद उनके आबाउजाद ऐनुल्लाह अब्दुल मजीद बदायूनी को मुर्शिद की तलाश हुई, तो उनके बहनों ने बोला आइए हमारे पीराने में चलिए। जब उनके पीराने में तशरीफ लाए तो शम्स महरेरा तशरीफ रखते थे, तो पानी फूक रहे थे, चीनी फूक रहे थे, ताबीर दे रहे थे। देखा, एक नजर डाली, अब इल्म गालिब आ गया। बहुत बड़े आलिम थे, उनके जमाने में उनकी टक्कर के आलिम बहुत कम थे। तो इल्म गालिब आया, ऊंची दुकान है, फीका भगवान है, ऊंची दुकान है, फीका भगवान है। वापस बदायूं आई। जब आप बदायूं में एंटर हो तो वहाँ बड़े सरकार की मदार है, वहाँ हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए, हाजिरी दी। बैठे बैठे हल्की सी नींद का झोंका आया तो देखते हैं कि सईदुल अफराद सुल्तान बगदाद अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए। फरमाते हैं बाबा फरीद इसका हाथ पकड़ के इसके मुर्शिद के हाथ में दे दो। उन्होंने हाथ पकड़ा, अच्छे मियाँ के हाथ में हाथ दे दिया। अब घर नहीं गए, फिर पलट कर वापस आए, कदमों में गए, बोले सरकार बैत कर दीजिए। हुजूर अच्छे मियाँ ने बैत किया, बोले मौलवी अब तो ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है, अब तो ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है। बोले नहीं, दुकान भी ऊंची है, पकवान भी ऊंचा है। फिर यह हाल हो गया था ऐनुल्लाह साहब का कि महरा ही रहते थे। मुर्शिद ने हुक्म दिया जाओ बदायूं जाओ, बदायूं गए, सरहद बदायूं में गए, वापस आ गए। बोले गए थे, बोले आपने कहा ना बदायूं जाओ, तो बदायूं में दाखिल हुआ, वापस आ गए। ये थोड़ी गाले घर पर जाकर रहो। फिर ये हाल हो गया। तो मतलब ये है कि जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, अल्लाह के बरदीदा बंदे हुआ करते हैं, इनके पास जाके कभी इल्म मत टटोलना। इल्म मत टटोलना। आलिम थे तभी तो वली हुए, आलिम नहीं होते तो वली कहाँ से हो जाते, जाहिल तो वली होगा नहीं। अच्छा, विलायत का मियाद आजकल तो मजमा बहुत छोटा था, लेकिन बरकती मजमा है। आजकल तो विलायत का मियाद समझा, जो दो चार गाली बकते वो वली मादल्ला, जो पान खा के दाढ़ी पे टपका ले उससे बड़ा वली कोई है ही नहीं। पान खाया दाढ़ी पे टपका ले और इधर पीक और इधर पीक और इधर पीक और उलझी हुई जुल्फें, ये उलझी हुई जुल्फें और मोतियों की माला और मनगे पड़े हुए कड़े, हाथों में अंगूठी और इल्लल्लाह कर रहा हो और पान टपक के दाढ़ी पे आ रहा हो, तो हमारी औरतें, हमारे जो कम पढ़े लिखे भाई हैं, अब इससे बड़ा तो कोई पीर है ही नहीं। अगर उन्होंने गाली बक दी तो महराज, अगर पीर सामने गाली बक दी तो दुआ पूरे ही। मियारे विलायत में शरीयत जरूरी है। आप अक्सर देखें ना, लोग अंगूठी, कोई तांबे की अंगूठी पहना है, कोई ठंडे कहते हैं कहाँ की अंगूठी है, मदीने से लाई थे। कहाँ से लाई थे? मदीने से लाई थे। तो मदीने वाले तो मना किया है। चांदी की अंगूठी के अलावा और अंगूठी पहनना किसने मना किया है? मदीने वाले ने मना किया है। करबला से लाई थे तो उनके नाना ने मना किया है। न करबला वाले ने पहनी अंगूठी, न मदीने वाले ने पहनी,
نہ بغداد والے نے پہنی، نہ اجمیر والے نے پہنی، نہ مہررہ والے نے پہنی، نہ بریلی والے نے پہنی. الحمدللہ ماشاءاللہ. وہی پہنی جو فیکٹ ہے جیسی پہننی چاہیے. تو معیار ولایت پابند شریعت ہے. بس یہی اس پہ ہمیشہ دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے رکھے، اللہ کو حافظ رکھے. معیار ولایت تو میرے مرشد کے پاس تھا. میرے مرشد 2 منٹ کا میرے مرشد کے پاس تھا. ان کا معیار ولایت بہت زیادہ مضبوط تھا. انہیں لوگ دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ واقعی اللہ کا ولی ہے. کیسے علماء کے چہرے کو دیکھو، چاہے مرشد اجازت کو دیکھو، چاہے مرشد طریقت کو دیکھو. مفتی اعظم بھی میرے مرشد ہیں اور آخر علماء بھی میرے مرشد اجازت ہیں الحمدللہ. تو حیاتی ہاتھ تھوڑی دے دیا نا محرہ والوں نے سرکار مفتی اعظم کے ہاتھوں میں. وہی بات ہے کہ پانی پیو چھان کے، پیر کرو اجازت ہے. اللہ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ.